ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଏତେ ସାହସ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର କାହିଁ କାହିଁ ଲୋକ ଏ ହୁଗୁଳା ନାକ ନ ପଚାରିଲେ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଶଳା ମୋ ଆଗରେ କହିବେ ହଁ ଦେଖିବା ଏଠିକି ଆସ ଏମିତି ମାଡ଼ ହବ ଯେ ଶଳା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଇଏ କୋଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ये सही टुंगुर नुहे तो ए जहाँ कैपिटल उठुची पड़ुची सांबादिक ठू आरंभ करके पुलिस वाला पता नयाते हो गले ये सी शला प्राय लुचिकी बुलुची सी टुंगुरु ये प्राय खोजुची देखा टुंगुरु मालटा केमिति हाँ ये देखा मुझे ठिया टुंगुरु तू एइठी ठिया आइछु मु तते केते आड़े जाके खोजी के आसिलेनी टिके कथार जवाब दउनु आज पाइछि माने जम्मा छाड़ीबिनी आज बा हेबी ता परे जो कथा मो टुंगुरु जम्मा छाड़ीबिनी मते कथा देइछुलो केते भल पाइलु गोलापा देलु गाड़ी रे बुलेइलु केते मन देखी मत भल पाइलु आज बाहा कथा कहले आसिक नुचे बोलुचु आज बाहेबी तापरे जो कथा मा टुंगुरु टुंगुरु नुआ तमे टुंगुरु नुआ तमे किए मु हुगुला समस्त को टाइट करे तमर किछि टाइट हेबार अछि की ए टुंगुर को खोज खोज देखु ना मो ड्रेस केंदी ढीला आइ गेलानी प्लीज टिके टाइट करी दबो ना तत कोन मु ये सिलाई मिस्त्री वाला देखा जाउची मु तोर ड्रेस टाइट कर आ कोन करो मु हेली जानचो किए कोन मु हेली ज्योतिष विशारद हां हुगुला नायक जातक पर नजर पकई दे माने को दिन कोन हबो से सब मु कथा कहि दे जातक देखो हस्त रेखा देखे जातक देखे कपाल रेखा देखे सब मु देखे ए ताले मो टिके देखिलो सिगिरे देखो बा मो हाथ टिके देखो मो टुंगुर को कोठी पाइबी से कोठी अछंती मु ताऊ खोज खोज पाउनी प्लीज मो हाथ देखो मोर देखो मो देखो देखो मोर पूरा असंभाल हेलानी प्लीज देखो ये यार देखे तार असंभालानी मु देखी बोली मोर कोन सियाड़ो कोन भाबुचो ना शीघ्र देखो ना देखिवा रुआ मु टिके तुमको देखे ये ताले टुंगुरु को बोल पाउछ हां मो टुंगुरु देखो मो टुंगुरु ना लेखा अछि कि नै अच्छा रुआ अच्छा तुम घरे सब किए किए अछन मो बौ से बा मते बाहर को जो अम्मार छाडुनी आज लुचिकी आडे पळी आछि पापा बापा केबेठू मरलेनी पा अच्छा तो मार बयस केते हबो कोन हां पाखा पाखी 40 हबो 40 भीतर ना आगईची ना 40 भीतरे ताने चलिबो कोन ना तू जहा कहूचु हां तो हस्तरेखा ठीक से या कहूची हां अच्छा रो तो मां गौरव वर्णना ये सत कथा तुम तो सब ठीक कहउछो ताले शीघ्र को तुम केमती जानिलो कहिलो सब हस्तरेखा रु जानि छी हां ताले मो टुंगुरु कोडी पाइबे ताको कोडी अछंती टे देखो टुंगुरु ना लेखा छी एटा ठीक अडुआ होची आ कोन अडुआ होची टुंगुरु पाई तो सब अडुआ कोन टुंगुरु पाई अडुआ ओने काम करिवो तम मा हातरे मा जातक तम जातक देई मो घर को पठेइबो घर को पठेइबे मो बाकू दरकार पड़ले रात्रि जापन भी करि पारंती कारण कोन कोनी ब्राह्मण मुहूर्त रु उठी मु जातक गणना करिबी ना तण तम मा को कहबो सेही नै के आसीबो मोला पर मु देखि मो टुंगुर कथा लेखाबा कथा सो तमे सब कहइबो मो टुंगुर परा कहउतला ए गार दां घर बोली के ये गार हां ए जो आगे छकटा देखा जाउची ओ ए आगे हां सेई जो आंबा गछटा डाण पटे जो हळदिया कुटाटा सेईटा होची तांका घर सेटा बा मो घर आउ ना सदिन टुंगुर मते बाजार रे बुलेला बेले कहला एटा हम घर हां हां टुंगुर तते असेंबली पर्यंत देखाई देतिबो हां हां तू भी विश्वास
ବିଶ୍ୱାସ କର ନେଇ ଯାଇଥିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘର ତତେ ସିଏ ଚୂନ ମାରି ଦେଇଛି ଚିତା କାଟି ଦେଇଛି ତମେ ସତ କହୁଛ ଆଉ ସେଟା ତମ ଘର ହଁ ମୁଁ ଏଇନେ କଣ କରିବି ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରକୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଖୋଜିକି ପାଇବି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଥିବ ପ୍ଲିଜ ମୋ ଟିକେ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ମୋର ଦେଖ ମୋ ମାର ଦେଖ କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଆଗେ ଦେଖ ହଉ ରୁହ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଯଦି ହଁ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଆମ ସେଇ ଘରେ- ହଳଦିଆ କୋଠା ହଁ 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 ସେଇ ଯିବା ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କୋଉଠି ବସିବି ଖଟ ଉପରେ ବସିବ ନା 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 ମୁଁ ଆଉ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିବିନି କିଲୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ନ ମତେ ଖଟରେ ବସେଇଛି ଅଟାରେ ବୁଲେଇଛି ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ସବୁ କରିଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ ନା ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଅଛି ହେଇପାରିବନି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କ'ଣ? ଆମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଦେଖାଯାଉନି ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି ହଁ ହଁ, ଏ ମୁଁ- ହାତ ମତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ହଁ। ସେଇଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସେ ଏଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି କାହିଁ ଚାବିକାଠି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ନା ଚାବିକାଠି କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ରୁହେ ଗେଟ୍ ଚାବିକାଠି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ପିଅନ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ। ମୁଁ ଦେଖେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆଉ ଏଇଠି ଥିବ ହଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ହେ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁର କଥା ଭାବୁ ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁର ଫୋନ ଆସିଲା ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ मल्ली हाँ। कई दिन भीतर मते गल की भूली ନା ନା ତମକୁ ଭୁଲିବି କାହିଁକି ତମକୁ ପରା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି अबे तू कोउठी ତମେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି ହେଲେ ତମେ କୋଉଠି बे तू कोउठी कहनु ମୁଁ ତମ ଗାଁ ମେଳନ ପଡିଆରେ ए सेठी कोन करजु ମୋର ଜଣେ ଦେଖୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ कोन देखुतिले ମୋର ହଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲେ ବା କହିଲେ ମୋର ଦେଖିଏ ମୋ ମାର ଦେଖିଏ हां देखा 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 खोली कि नी सब देखा ନା ଖୋଲି କି ନୁହଁ ओ जति जबे ତା ନା ताना कोन ସିଏ କହୁଥିଲା ତା ନା ହୁଗୁଲା ନାକ ବୋଲି ओ मोलुलो चारी पांजीरु तू गलुलो କାହିଁକି गोटे मिनिट भीतर सेटू पळेया ତା ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଘର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ହଁ। ଦେଖିଏ ମୋ ମାର ଦେଖିଏ ରାତିରେ ମୋ ମାର ଦେଖିଏ अनरे मु मुंडो गरम करजु गोटे मिनिट भीतर आछिबु ना नाही हाँ, नले तू तो रागे कहि ना। तो बाहागर कैंसिल ନା 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 ତୋ ରାଗ ନା ମୁଁ ଏଇନେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି ସେ ବୁଢ଼ା ଆସିବା ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳଉଛି ମୋ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କିଲୋ ଝିଅ କିଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କିଲୋ ଝିଅ लो टुंगुरु ये ए टुंगुरु ये कुआरे पळेइला कि हे शळा रे मो मन गोटे कोन नै कोन कोन हेई जाई ए आसबे आउ से आउ आसीबनी आउ केडा एही हेई जाउ एई सियाउ आसीबार नै आमे आइजु इटी मीटिंग हबो तो या भीतर टुंगुरु ये किए कोन या भीतर तो टुंगुरु ये ना दी हां हां ये कुआरे आछो आ परा मीटिंग करे पे आइजु कोडी एइटी के मीटिंग करिवो हां चला एते साथ तो बरो कोन डाकी बे रागा रांगा बे रांगा कोकई बे दौड़ जा एई देखो ताका हाथ रे केम जेम झाड़ू मुठा कोन? पूरा बाड़े चमड़ा उतारी देबे एते साहस हां जोति सो हुगुळा नाकु बाड़ेइबे हाँ। एते साहस बाड़ेइलो बे बे अनै चमड़ बे बाड़ा